नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। राज्य में आरंभ होइछि कालबैशाखीर प्रभाव 2 दिन धरी लगी रहिबो बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा उपकूल सह उत्तर में घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी होइछि। तेज सृष्ट घूर्णिबलय प्रभाव में आगामी 2 दिन धरी राज्य में देखा मिलिबो कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात। केतेक स्थान में घूर्णिझड़ नहीं चेतावनी रखिला पाणीपाग केन्द्र। आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर 8 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात नहीं चेतावनी देछि विभाग। बालेश्वर समेत 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होइथबा बेले आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक घड़घड़ी सह वर्षा नहीं संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। तेज निश्चय नजर पकांतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। ता पूर्व वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करूँ। तो भारतीय पाणीपाग विभाग पुणी आसी बड़ सूचना। घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में देखा मिल बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात। उत्तर ओडिशा को हाई अलर्ट जारी होगा सह उपकूल जिलार केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होगा और 20 जिलार केतेक स्थान में हालुका मध्यम धरणर वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना दी जाएगी। तेज 8टी जिला को आज येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग केन्द्र। सेसबू जिला होउछि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर और केउझर जिला। आगामी 24 घंटा मध्य समस्त जिला मानकर बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात संभावना थिबा बेले आज राति समस्त जिला मानकर केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होबार सूचना दी जाएगी और पवन बेग समस्त जिला मानकर 30 ରୁ 40 किलोमीटर रही पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी होइछि। ଏହା ସୃଷ୍ଟ କାଳବୈଶାଖୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ବା କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାରେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।